Okay, good morning. Good morning mga friend sa liwat, mga abyan, higala. Naanapod ta mo padayon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo about sa aton topic nga gina series Knowing God According to the Bible or to the Scripture or what the Bible says. So salamat gyud ay sa mga friends naton, mga members sa church, Bayawan Bible Baptist Church. Thank you sa inyong support kag prayer, kag ipaki-like and share naman para sa pag-spread out sa Word of God, sa pagsangyaw naton sa pulong sa Ginoo sa mga katawhan nga mawali ang Word of God para sa kaluwasan sa katawhan sa wala pa nakadawat kay Jesus Christ nga manluluwas. And thank you sa mga friend naton nga mga pastors, mga members sa church. Dalay ko ang ngalan sa Ginoo nga makatuo na punta og pulong sa Ginoo. Sa mga abya namo, nga wala pa nakadawat kay Jesus Christ nga aton Dios ginumanluwas kag padayon kamo naga-research, gahibalo sino ba ang Dios nga ato ang alagadon kag simbahon sa aton kinabuhi. Kag sino ba kini ang Dios nga ginasangyaw nga manluluwas kag diha sa iya may naatay kasiguruhan, may paglaom. So pabilin ka sa pagsubaybay, pagtuon kag sa pagtan-aw sa sining panahon aron nga masabtan nimo ang pulong sa Ginoo. Ako instrumento lamang nga gingamit sa Dios aron sa saysay pagtuki og pulong sa Ginoo. Kung gatuo ka nga ang Biblia maoy pulong sa Dios, ako 100% nga nagatuo ko nga the Bible is the Word of God. Kag kung magsulti ta nahanungod sa Ginoo, wa nay lain pa authorize nga Bible document nga aton susihon kag tan-awon. That is the Holy Scripture, the Bible. Kag nagatuo ko nga mao ni ang final kag may authority sa pagsulti na hanungod kabahin sa aton Dios kag Ginoong manluluwas. But this morning, gusto mo ba makadawat kay Kristo nga manluluwas? Gusto mo ba makahibalo na hanungod sa ginatawag kabuhing dayon, kinabuhing dayon? Gusto mo ba makaangkon sang paglaom? Kini nga mga butang matuki naton ang Biblia kag mapamatud-an. Og sino ba nga Dios ang tag-iya niini kag takos naton nga palapitan aron kita makaangkon sang kinabuhing dayon. So ika-part 10 na ni nato nga verse sa Bible nga ginastudihan verse by verse, and then this is topical, nga naagid sa Bible aton mabasahan. So kung masuko ka muna ko kag usahay murag contradict sa inyohang sa tanan, ang Bible mao ang inyohang basulon, mao ang Ginoo ang inyohang reklamuhan niini. Pero ang Bible is truth kag nagasulti gini sing kamatuoran. We love you mga brother and sister in Christ. Nagapadayon pag-ampo sa inyo nga masabtan unta nato tanan ang kaluwasan before nga ang Ginoo mobalik kag ang mga butang karon nga nagaabot sa ato ang palibot. It is reminder for us nga kinahanglan na ang tao magrepent kag magbalik sa tinuod kag maulang gyud ang bugtong nga Dios sa ato nga kinabuhi, siyang takos nga simbahon kag adagadon. Now so this morning na ako'y basahon nga Word of God, pulong sa Ginoo gihapon, murag di ko makapadayon gyud sa pagsulti ani without God's word. Pero thank God for the authority of the Bible. Mao na nga nagatinguha ta, nagapray ta nga may mga verses ta nga ma-share sa inyo about knowing God. Kag diri nagadepende ang aton pagtuo kag pagsalig sa iya. Kung nagatuo ka nga ang Bible 100% Word of God, pulong kini sa Ginoo. So pasalamat ta nga may naay authorized book. Okay, so basahon na kon ang John chapter 17. Okay, upod sa ako sa pagbasa o tanawa diya sa ibabaw sa verse nga iposting nato kag ato kini analyze sa lipot lang nimo nga panghuna-huna kag sa lipot nimo nga pag-research. Try to search your God, sa Bible nga ginatuohan kag bisan pa huna-huna
Kung may Dios kang gintuuhan sa imong kinabuhi, asa ba ka mo palapit nga document? So the Bible is the best. I'm not talking my religion, but this is relationship, ang pagpakig relasyon nimo sa Ginoo nagadepende sa imong pagtuo kag paghibalo sa Dios nga imo hangging kasaligan, kag sumala sa Bible pulong sa Ginoo nga imo ang nabasahan kag natun-an. Basahon na kon ang John chapter 17 verse 3 according to the Bible. And this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. And this is the life eternal, that they may know thee, that the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. Actually, ang context ni nga din lang si kasulatan chapter 17, this is the prayer of Christ. Samtang naasa sa earthly ministry, sa kalibutan, nagkinabuhi siya, may naa siya purpose, nganong nianhi siya sa kalibutan. Ginbayaan niya kadiyot ang trono sa langit, kag nagpakatao sa kalibutan, may katuyuan siya mga igsuonan. Kag niining verse and chapter, they're talking about prayer ni Christ to the Father, nga gihimaya niya ang amahan, kag ingon siya, amahan, himaya ang imong anak, kay gintagaan nimo sang authority niining kalibutan aron sa paghatag sa ginatawag kinabuhi nga walay katapusan. So kung imo tan-awon ni verse, ato na lang i-direct no sa atong verse nga nakita, pero mas nindot ko nabasa nimo from verse 1 and number 2 and then number 3, pero ako na i-direct nimo ni kining gintawag, this is eternal life. Mao ningon sa Biblia, this is eternal life. Kinsa nagambala na kag sin-o nagapangamuyo sa amahan nga nag-ingon siya, amahan ko dapat unta mahibaluan nila nga mauni ang kinabuhing walay katapusan, mauni ang kinabuhing dayon. So sa verse 3 naghambal sa iyahang prayer dire, and this is life eternal. This is life eternal. Mauni ang kinabuhing dayon. Igsuon ingon sa Biblia, this is life eternal. Mauni ang kinabuhing dayon. Niining kalibutan, di ni maoy lugar kag puy-ana naton hantod sa hantod. Si Jesus Christ sa inyong kag-aton ginseries nga verse sa Bible in John chapter 14, 1 to 6. There's a place that God prepared. There's a person nga dapat naton tuuhan. There is a promise nga dapat naton tuuhan. And kung imo lang tan-awon mga igsuonan, kini nga mga butang ang gin-introduce diri, it is a plan of salvation. So karon ingon sa Biblia diri sa sining chapter 17, this is life eternal. Kung naghambal man si Jesus Christ sa John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Kining verse 3, isumpay nato ni, this is life eternal. Mauni ang kinabuhing walay katapusan. Dire sa kalibutan, dili. Ang paglaom nato kag ang nagdala naton og kinabuhi nga walay katapusan, kinabuhing dayon, ingon ni Jesus Christ, this is life eternal. Parayon tas magbasa, that they might know thee. This is life eternal nga unta ila mahibaluan. Kamo kita makahibalo nga mauni ang kinabuhing dayon. Nga unta mahibaluan nato ang kinabuhing dayon. Because this is life eternal. Dapat unta mauning inyong paghibalo kag makahibalo sila amahan. Makahibalo sila unta nga kini mauni ang kinabuhing walay katapusan, ang kinabuhing dayon. Dapat mahibaluan nila ni nga mauni ang kinabuhing dayon. The next diri nga praises the only true God. Mauni ang kinabuhing dayon.
ang bugtong og tinuod nga Dios. Mabitaw niyang pag-ampo ni Jesucristo sa amahan. Kabay pa masabtan nila nga ginhatag mo kanako ang gahom sa paghatag og eternal life. And this is life eternal. Kagkabay pa unta nga ila kini masabtan ug sila makasabot diha nimo. Makasabot niini the only true God, ang tinuod nga Dios. The only true God. Magambal ka only true God, may naa pa bay lain? Wala na. Siya lang ang bugtong nga tinuod nga Dios. Ang Psalms chapter 115, ako sa ni lagmitan sa pagsulti ninyo. Psalms chapter 119, in verse 4 to verse 8. Kay damo manggod sa mga pagtuo-tuo, kag ilabi na gid sa pagsimba sa dili insakto nga Dios. And this is called false God. Mao kini ang ilahang ginsimba, ginworship, ginbatngan, ginludhan, girespeto sa kinabuhi. In verse 4, Psalms 115 verse 4, ang Bisaya nga Bible nagingon sinibwano nagsulti. Ang ilahang mga Diyos, plata o bulawan. Ikaw ni muna ang tinuod nga Diyos, bayluhan ni moya sa plata kag bulawan. Imoya ipurmahon nga images, kag imoya yukbuan, simbahon, batnan. Ingon sa Bible, ang ilahang mga Diyos, plata o bulawan, buhat sa mga kamot sa mga tao. Buhat sa mga kamot sa mga tao. Ang Bible nag-ingon, ang Diyos nato creator, siya ang nagbuhat, dili siya ginbuhat. So kung bulawan man na, kung plata man na, o ano man ang mga precious stones nga ginporma mo, ginporma sa mga tao, kag maoy ludhan, kag respetuhan, gi-consider na siya sa Bible nga Diyos, false God. Adto ta sa number 5. Kining mga false God, kini ang mga Diyos, mga plata o bulawan, ang ilahang mga Diyos, ingon sa Biblia sa verse 5, sila'y adunay mga baba, apan dili makasulti. Sila adunay mga mata, apan dili sila makakita. Verse 6, sila'y adunay mga dulunggan, apan dili sila makadungog. Sila'y adunay mga ilong, apan dili sila makasimhot. Verse 7, sila adunay mga kamot, apan sila dili makagunit. Sila adunay mga tiil, apan sila dili makalakaw. So, kini ba nga verse sa Bible, kung gatuot nga kinipulong sa Dios, ug ang Biblia mo otoridad sa pagsulti niini. Now, it's time to realize sino ba ang Dios nga imuhang tuohan kag saligan sa imong kinabuhi. Lapan ang Biblia nagsulti ingon ani. Nga may mga tao nga mga maalamod, mga kwartahan, adunahan, talented. Ayay naghimo man sila og laing Dios. O gintawag sa Biblia Diyos. So it's up to you. Kaya giingon man sa Biblia sa John chapter 17 verse 3. Ang gina-introduce diri, the only one God, true God. And this is eternal life. Mauni ang kinabuhi ko walay katapusan nga sila unta makaintindi, makahibalo sa bugtong og tinuod nga Dios. Ang sunod niya diri, kinsa man ni ang bugtong og tinuod nga Dios?
He is our eternal God. According sa aton series, He is a King of Kings and Lord of Lords. He is a powerful God, everlasting God, Redeemer, Savior, faithful God. Daghan pa. Ang title sa Ginoo nga ginpaila niya nga wa nay lain pa. Sino pa man gyud ang aton pagasimbahon kag yukbuan kag alagadon batnan sa aton kinabuhi? The only true God, our Savior. Sino ni ang aton only true God and Savior? Last nga phrase sa Biblia, and that is Jesus Christ. Tanawa na, Jesus Christ, whom thou hast sent. Mao naging padala diri nato nga ang tanan nga mutuo musalig kaniya dili na mawala kundi may kinabuhing walay katapusan. God the Father sent His Son. Ang Diyos nga Amahan nagpadala sa iyang bugtong anak. But by the way, God the Father and God the Son, God the Spirit is one. Gihimo niya kini, ginpakita niya in a human flesh si Jesus Christ. Nga ang purpose katuyuan to redeem us, to save us sa pagbayad sa aton mga kasalanan dito sa krus ng Kalbaryo, pagpailig sa ihamili nga dugo, and without shedding the blood of Jesus Christ, there's no remission of sin. O ng Biblia, this is life eternal. Mauni ang kinabuhing walay katapusan. Kung imo sabton halin sa verse 1, no? God the Father and God the Son. Kung ingon sang God the Father, glorified your Son, glorify thy Son. Ang pangamuyo ni Jesus Christ, himayaa, Amahan, himayaon ka. Himaya usab ang imong anak. Daygon usab ang imong anak. Gintagaan mo siya og power and authority kag sa iya na ay kinabuhing walay katapusan. Ang verse 3 nag-ingon, and this is life eternal. Mauni ang kinabuhing walay katapusan. This is life eternal. So introduce ni Jesus Christ ang iya mismo nga personal kaugalingon nga naa sa iya lang gyud ang ginatawag life eternal. The only true God, the only begotten Son of God, no other than the name Jesus Christ. And every knee should bow and every tongue should confess that Jesus Christ is Lord. In the book of Acts chapter 4 verse 12, kay wala na sila laing pangangalan nga ginpadala ni ining kalibutan, namuluwas sa katawhan, sa mga katawhan kag sa mga tawo ni ining kalibutan, and that is Jesus Christ. Dumdumay igsoon, ang aton tinuod nga Dios si Hesukristo. Dios siya nga nagsulob sa lawas nun physical body. Ginpaila, ginpakita nato nga way lain na Redeemer. That is Jesus Christ. Basahon nako usab before ta mag-close. And this is life eternal. Mao kini ang kinabuhing walay katapusan. This is life eternal, that they might know thee. Unta kita makahibalo, kamo makahibalo. Unta Father God sila makahibalo. The only true God sa tinuod nga Dios, the only true God. And Jesus Christ, si Jesucristo, nga ginpadala diri kanato to save us. Do you believe that Jesus Christ is our Savior? Kung nagakinahanglan ka o kinabuhing dayon, si Jesucristo, tuoy siya sa imong kinabuhi. Siya ang aton manluluwas. Kinahanglan ba makahibalo na nungod sa kinabuhing dayon? Tun-i og studihi ang Biblia nga nungod sa Dios. Kay ipuwent niya ka nga si Jesucristo mao ang Dios nga aton Redeemer. Di lang siya kay tawo, kundi manluluwas gid siya nato. Diyos siya nga nagpakatawo. Pag-usab, dili siya tawo nga nagpaka-Diyos. Diyos nga nagpakatao, aron nga ikaw kag ako luwason. Gatuo ba ka na ini niya? May naakay kinabuhing walay katapusan. Gusto mo ba makaangkon sa kinabuhing walay katapusan?
Hinulsuli ang imong sala. Repent your sin. Tawag si Kristo sa imong kinabuhi. Tuuhi siya 100%. He's our Savior according to the book, to the Bible, the Word of God. Dahil takotob ang Ginoo magapanalangin. May God bless us all.